the more I know, the more I know, the more I want to know everything about you, Jesus. The more I see, the more I want to see you in my life. The more I want to see, the more I want to hear the words of your promises of love. Words of your Holy Spirit, Jesus, I want more of you. Hallelujah. Kung nabantayan niyo, Megson, ang last lyrics, Megson, I want more of the Holy Spirit because it takes the Holy Spirit to reveal the mystery of God. It takes the revelation of the Holy Spirit. When without the Holy Spirit, Megson, there is no revealing of God's Word. That's why, the more ka, Megson, magkinahanglan sa pulong, the more, Megson, nagkikinahanglan ni mga Espiritu Santo. Because, once again, it needs the Holy Spirit to unveil. This Christ is the mystery of God. Hallelujah. Amen. God bless you. Amen. Kumusta mong tanan? Dalago itong buhi nga Diyos, Megson, bisan pa nining kabuntagon. Hallelujah. Amen. I hope, Megson, praise the Lord, nga naata, Megson, we are in God's presence, Megson, karong kabuntagon. Amen. Pili na ito balakpakat itong buhi nga Diyos, Megson. Hallelujah. Amen. So, once again, akong kalipay, Megson. Praise the Lord. Nakita na ko pagbalik, Megson, atong ikson, Sister Deborah, and amen, praise the Lord, Brother Bong, no, praise the Lord, hallelujah, amen. So, dili na nato sila mga bisita, actually, Megson, no, ato ni silang, they are part of the body, Megson, no, dili sa church, Megson, no. Actually, I would like to, ibalik lang ako, Megson, a very short history, Megson, no. Isa sa mga gigamit sa Ginoo, Megson, no. Hallelujah. Although ang ato igsoon, Brother Bubong Solis, gigamit Megson para ihatag ning lote, Megson, but sila Megson ang gigamit nga channel, no, sa Ginoo, Megson, dito sa ilaha, Megson, og ihatag og istorya si Papa Megson. Oga Megson karon, no, naka-fellowship na ta, Megson, pinaagi sa tabang sa Ginoo. And we recognize all the channels, Megson, tungod kay kabalo ta, Megson, nga God works by channel. No? Hallelujah, praise the Lord. So, welcome once again, Brother Bong, Sister Debs, no? Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Amen. So wala pa masayod, no? Sila lang ginikanan ni Brother Joshua. Praise the Lord. Hallelujah. So, nga isa sa ato ang mga deacon usab karon diri sa iglesia. Amen. Nga nahimo usab nato, Megson, nga galamiton. Amen. And to all, Megson, hallelujah. Once again, God bless you. Amen. Welcome to the fellowship, no? Praise the Lord, Brother Ubak family. Praise God. Amen. So, amen, this morning, once again, Megson, hallelujah. Mas gusto pa ba ta, Megson, og lain pa nga mabutang may tungod kaniya? Kaniya nga nagtubos ka nato. Kaniya, Megson, nga dunay pagtagad ka nato. Kaniya nga naa nakitandaan sa wala pa matukod ang fundamentos kalibutan. Nga ang tanan naa kaniya, iyan ang gibalaan. Ang tanan nga naa kaniya, iyan ang gibatarong. O ang tanan nga naa kaniya, iyan ang gihimaya. Busa kitang tanan nga naa nang daan diya kaniya, Megson, kinahanglan magkarat kalipay. Tungod kay ang tanan ka nato, Megson, hibaluan na. Hallelujah. Oh, amen, amen. I would like to invite your attention, Megson. Hallelujah, amen. I will going to make my message short, Megson, this morning. Akong sulayan, Megson, nga mabubo lang magmensahe, Megson, karong kabuntagon. And also together with our sister, Megson, no, Sister Sylvia. I'm right, no? Amen. Ito ko, congregation po kayo ni Brother Pastoron Milebo. And matagal din dito sila, Sister Ann, Sister Janet, at si Brother Mike. Silang tatlo, mga almost 2 months yata sila dito sa Davao, and they fellowship with us, no. So naging ano na rin namin, no, ka-fellowship sila. So, and Brother Ron and I also is a good friend. So hallelujah, praise the Lord. Welcome, Sister Sylvia, no, to the fellowship of the Word Bride Assembly Mintal Church. Hallelujah, praise the Lord. So amen. Let's open our Bible in the book of Genesis. Nainangutana sa kuha, Pastor, usually good mo, Pastor, no, pag naa kay mga sermons, marag ibalik o daghan mga butang nga imong
Sister Sylvia, makasabot man og Bisaya, no? Sabot, oh. Praise the Lord, hallelujah. Praise God. So, we know that the book of Genesis is the seed book, no? Book of beginning, the book of creation. Hallelujah. So that's why, my son, when we see the first word, example, that, kamatayon. Example, worship, pagsimba, praises, mga pagdaying. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Talk about sin, talking about restoration, talking about redemption. Tanan-tanan may igsoon na yung mga original word o original or first mention of the word redemption, restoration, death, sin, amen, redeem. Hallelujah, praise the Lord, amen. Seed, kanang tanan nagnukad sa book of Genesis. And then the book of Genesis give us a understanding of the beginning. And remember, adunay kabalauran ng Dios nga kung unsa ang kamatuoran sa sinugdanan sa Dios hangtod na kini ngadto sa katapusan. Because He is a perfect God. Dili na pwede maigsoon nga kuriyan niya yang una nga gihimo na niyang kamatuoran niya, mahimo na niyang iyang tuison maigsoon pagabot sa tumoy. Because God is perfect. Dili nagauswag ang iyang kaalam. Right? Amen, hallelujah. That's why if we're going to look back on the book of Genesis, hallelujah, if we're going to see a certain word in the Bible, it talks about the truth of that word. Aduna ni kamatuoran niya ang among pulong. And God will be, amen, hallelujah, it will be, magpabilin siya ni anang unang pulong nga iyang gibuyan maigsoon kadato. When we talk about redemption, kung makita nimo maigsoon ang redemption maigsoon in the Bible, kung nakita nimo maigsoon ang first worship in the Bible nga dili day nimo masimba ang Dios pinagi sa mong kagulingon nga pagpaningkamot, just like the worship of Cain, then it will remain. Amen. That you can worship God, hallelujah, by the revelation, by the provided way of God given to His people. So kung dili day makatagbo ang Dios ng tao sa programa sa Ginoo, and then dili gid niya maigsoon nga tagbuon ang imong mga pagsimba nganuman, ang Dios ang nag-provide sa pamaagi aron masimba nato ang Dios. And it remains true from the book of Genesis until the book of Revelation. From the seed book until the harvest book. Ug na natakaron maigsoon sa harvest time, right? Pero dito natabot maigsoon kung unsa maigsoon ang kahimtang sa harvest time. When we are talking about seed, we are talking about fruits. Kung wata ka sigurado maigsoon kung unsang klase nga tanom ang nagsugod diya sa book of Genesis, right? Hallelujah, amen. I would like you to have the understanding and the knowledge and wisdom, hallelujah, in the book of the beginning, the book of Genesis. Tungod kay aron makita ito maigsoon, hallelujah, ang gitawag maigsoon nga consistency of God's promise. Once again, ako ibalik maigsoon ha. Gusto na ko maigsoon, makita nato maigsoon in the book of Genesis kung unsa ang ginahimo sa Dios. Why? Because I want you to see and understand the consistency of God's promise. Gusto na ko makita ninyo ang nagapadayon og dili mausab nga saad sa Dios diha sa iyang kasulatan. Hallelujah, amen, praise God. Hallelujah, amen. We're just going to read the word and then we're going to pray maigsoon, no? Praise God. Genesis chapter 20 verses 1 to verses verses 8. 1 to 7. Sorry. Ito make sure. And Abraham journeyed from toward the south country and dwelled between Kadesh and Shur, and sojourned in Gerar. And Abraham said of Sarah, his wife, "She is my sister." And Abimelech, king of Gerar, sent and took Sarah. Hallelujah. But God came to Abimelech in a dream by night and said to him, "Behold, thou art but a dead man, for the woman which thou hast taken, for she's in a man's wife." But Abimelech had not come near her. But Abimelech had not come near her. And he said, "Lord, wilt thou slay also a righteous nation?" Said he not unto me, "She is my sister." And she herself said, "She is my brother. In the integrity of my heart and in the innocency of my hands have I done this." Verse 6, and God said unto him in a dream, "Yea, I know that thou didst this in the integrity of thy heart, for I also withheld thee from sinning against me.
Therefore suffered I thee not to touch her. Verse 7, now therefore restore the man his wife, for he is a prophet, and he shall pray for thee, and thou shalt live, and if thou restore her not, know thou, that thou shalt surely die, thou and all that are thine. Ang Diyos magapanalangin sa mga pulong, mag-ampot ha. Hallelujah. Langit na mo nga Dios, tagiyas na mga butang, sa makausapa Ginoo, gipasalamatan namo ikaw nining matahom nga kabuntagon. Salamat Lord, hallelujah. Despite God, Father God, sa mga circumstances Ginong Dios nga milabay ni ining pipila ka mga adlaw, simana, but still Father, hallelujah. Lord, ano na kami kalipay Ginong Dios, kami kikatubang gihapon kanimo Ginong Dios, hallelujah. With a great strength, Father God, nga naside kami nga, Lord, walay sulagma sa among kinabuhi Ginong Dios. And ang tanan ilalom sa imuhang pagdumala. This morning, Father, once again, hallelujah, we come into thy holy presence, Father. Again, aside kami, Ginong Diyos, hallelujah, as you're going to unveil to us, Father, your word, because we really need more of you, Father, once again. Because the more we know, the more, Lord, nga mag-unveil ka kanamo, Ginong Diyos, the more that you're going to reveal your word, Father, unto us, the more we know your love, Father, the more we know your promises, the more we are secure, Father, the more we are insured, Father, hallelujah. Tungod kay, ang imong mga pulong magay maghatag ka na mong kasiguraduhan, Ginong Diyos. Hallelujah. Despite everything, Father, nga mga panghitabo and circumstances, Lord, Father God, hallelujah. Lord, our revelation will push us, brother, hallelujah. Father God, hallelujah, to looking in your promise, not to the circumstances, Lord. This morning, Father, once again, hallelujah, ako nagaampo kanimo, Ginoong Dios, uban sa akong mga kaigsuunan, na sayod ikaw, nga aduna sila yung mga ipangkinahanglan karon, mga material man ng mga butang, personal man ng mga butang, emotional man ng mga butang, financial man ng mga butang. Lord, nini kabuntagon, Ginoong Dios, usaha kami sa pagpanalangin. Tagbuha ang tinguha sa mga kasing-kasing, Ginoong Dios. Ang mga nagmasulupon, lipaya sila. Ay dunay balatian, ayuha sila. In Jesus Christ's name, Father, once again, we claim it at the cross at Calvary, hallelujah, by the redemption, hallelujah, hallelujah, the redemptive blessing, Father, ngayon gihimo Ginong Dios sa krus sa Kalbaryo nining kabuntagon. Once again, Father, hallelujah, anoint the ear of the listener, Father, and also, Father, anoint the mouth of the speaker. Hallelujah, nga ikaw, Ginong Dios, mahimong filter, Ginong Dios, hallelujah, the Holy Spirit will be a filter, Father, hallelujah, in the holy man's taste, Father, this morning. Once again, hallelujah, we submit unto thee. Once again, Father God, hallelujah, ang among serbisyo, Ginong Dios, kinatibuk-an gayod, gikan sa magamayng bata o hangtod sa pinakahamtong. And once again, Father God, we come into your humble presence, Father, pagpaubos sa mong kagulingon, una sa tanan, gipangayo namo ang kapasayloan sa mga kalapasan, sa buhat man ug sa unahuna. Hallelujah. Tuguti Ginong Dios, kamahimo kaming takos Ginong Dios sa imong atubangan karon. Itugot Lord, nga gikan sa imong trono, magadagayday ang imong grasya ug kaluoy sa mga sa kasing-kasing karon nga nagkinahanglan sa imong mga pulong. Grant it we pray once again in the mighty name of our Lord and Savior, Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Makalingkod na? Praise God. Hallelujah. I hope you are all comfortable maigsono sa inyong kahimtang karon. Praise God. Hallelujah. Now, I would like to invite you again, maigsono, sa sumala sa itong sumala sa ato ang kuan maigsoon, ato ang gibasa maigsoon in the book of Genesis. Now, atong basahon kani maigsoon, I would like to have a title maigsoon or title maigsoon sa ato ang kuan karon diskusyon. No, my title maigsoon is The Restoration of the Bride at the End of the Age. Ang pagpasiguli, the restoration, no, of the bride. Kita nga mga pangasaunon ni Ginoong Kristo sa katapusan ng mga adlaw. Do you believe maigsoon nga adunay promised restoration? Nga naisaad maigsoon nga ipasiguli. No, hallelujah. Now, the word restoration or the word restore sa diha nga akong gibasa karon maigsoon ang sermon with regards to the restoration. Hallelujah. Amen. Diri sa book of Genesis chapter 20, diri na ko nabasa ang word nga restore. O sa diha nga nabasa na ko maigsoon ang word nga restore,
Gibalik na ko ang basa ang Genesis 20 o diri maigsoon mao kadto ang kasinatian ni Sarah and Abraham. No nga diin migawas sila sa ilahang dapit maigsoon. This is people maigsoon called out by God. Amen. Gibilin nila maigsoon ang ilahang mga kabtangan sa kalibutan. Gibilin nila maigsoon ang mga butang sa kalibutan. Amen. Hallelujah. And not knowing maigsoon kung asa sila dalon sa Dios, but by faith maigsoon gisuddan nila maigsoon ang programa sa Ginoo. Hallelujah, praise the Lord. Amen. So atong nakita karon maigsoon the word restoration diri maigsoon no. So the first word maigsoon nakita maigsoon ang word restore no sa book of Genesis chapter 20. That's the root of the truth. Meaning maigsoon kung pinakauna nimo na maigsoon nga nakita, mao na siya maigsoon ang ugat sa kamatuoran. Meaning kung mao na ugat maigsoon, kung maulang na maigsoon nga ugat, mao na maigsoon nga kinabuhi ang gihatag niya. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Whenever you see something written in the scripture, kung sa inyo makita maigsoon sa scripture, the first time you see it, that's the root of the truth. That's the root of the truth. Muna maigsoon nga first word, worship, first nga ang deception. Muna maigsoon kung naghiskot maigsoon ang book of Revelation maigsoon nga ang buhat sa kaaway mao gayud ang paglimbong. Because in the beginning maigsoon ang white horse, nakita na nato maigsoon in the book of Genesis, when that serpent beguiled Eve. Amen. And dili na pwede mausap maigsoon that the serpent will always beguile. Amen. Ang serpente kanunay iyang limbungan ang iglesia. Because iyang limbungan ang iglesia sa sinugdanan, wala na say, amen, mao na maigsoon ang root word of truth. Nga ang kaaway kanunay gina siya nga maglilimbong. Dili na sa maigsoon nga iya kang dalon sa kamatuoran, kundi dalon ka na niya maigsoon ngadto sa limbong sa pulong sa Ginoo. Because it remains the truth. Hallelujah. Amen. So every time a succeeding truth is given, that word appears again that is given with the intention to further unfold the original truth. Kung makita na po ni mo maigsoon, hallelujah, praise the Lord. Amen. Si Sarah adunay restoration. Tama ba? Hallelujah, praise the Lord. Amen. Si Dina maigsoon along Genesis chapter 38, adunay restoration. Ang nawala niya digdinad maigsoon, gi-restore maigsoon siyang giginikanan. Tama ba maigsoon? Hallelujah. Even in Joseph maigsoon. Hallelujah. Amen. Praise God. And down to the scripture maigsoon, adunay restoration. The children of Israel, there is a restoration. Naomi maigsoon, hallelujah, when has been married to Elimelech, sa diha maigsoon nga nawala si Naomi, na I promise restoration by Boaz through Naomi and through Ruth. Restoration and redemption. So, when we see about restoration in the scripture, may tungod sa pagbalik sa Ginoo maigsoon. Hallelujah. Amen. Sa mga nawala. Amen. We can see Elijah, amen, sa diha nga miabot sa maigsoon on the scene, in the children of Israel, in the time of famine, it was, again, a story of restoration. And again, the story of restoration by Elijah is unfolding original truth. So, basta na restoration nga mahitabo maigsoon, praise God, hallelujah, amen, it remains unfolding the original plan of God. Mo na maigsoon, pag magisot kag restoration sa book of Genesis, restoration in the Old Testament, restoration is restoration in the children of Abraham, from out of Canaan, out of Egypt into Canaan, because originally, taga dito sila. Again, that is a story of restoration. And yet, maigsoon, hallelujah, it unfolds, meaning, nagakaklaro. Samtang na restoration. In the book of Joel, nagisgot maigsoon og restoration, tama? Yung ang restoration sa book of Joel maigsoon, gitipo maigsoon ni Joel maigsoon sa tanom. Insa, ang tanan gikaon maigsoon sa hantatawo, dangaw-dangaw, lukton. Amen, hallelujah, amen. Ingon sa maigsoon, ibalik sa Dios. Hallelujah, amen. Og magakaon na kamo nga may kadagaya. Again, this is talking about restoration. Pag-abot sa propeta sa Dios, maigsoon, yun sa, that the same mga insect maigsoon, yun sa, that is one Holy Spirit, nagamanifest lamang, nag-inmorphe lamang siya, naglain-lain lamang siya og maskara, pero the same Spirit na siya maigsoon sa kaaway. And then pag-abot sa book of Revelation, yun sa, misunod na siya sa kabayo, pula nga kabayo, puti nga kabayo, paingon ng propeta sa Dios, it is the same Spirit as the cankerworm, the locust, hallelujah, dangaw-dangaw, hantatawo, nag-usab lang maigsoon ang iyang naong, pero maigsoon, it unfolds to us the same restoration. So that's why maigsoon ingon ng propeta sa Dios, oh, what we need as a church is a discernment of the Spirit. Discernment means
atong mailahan ang Espiritu. And you know, Megson, nga diha sa pulong sa Dios, Megson, makita nimo Megson kung unsa ang lihok sa Espiritu sa Dios. Hallelujah, praise the Lord. That's why we can preach, Megson, we can preach the message in the Bible, because right now we are preaching an open book. Hey, church, we are preaching an open book. Amen. Abri na kanato, Megson, when the seal was open, when Christ himself, Megson, hallelujah, giabrihan, Megson niya, Megson, ang maong kasulatan, kini nga Biblia will become a new book to you. Hallelujah, amen. Maon nila nga Biblia, pero ang tawag niya, new book. Maura nga Biblia, pero ang tawag, Megson, sa prophet, new book. Maura nga kalag, pero new soul. Maura nga kalibutan, pero new earth. Hallelujah. Nakuha niyo, Megson? Amen. Hallelujah. Yun siya, body change. Nailawas nga mausap, pero maura lawas tapos mo. Hallelujah. Nakuha niyo, Megson? Yun siya, this book will become a new book to you. Dili lahi nga Biblia, maura nga Biblia, pero ang imong understanding ang mausap. The condition of your mind. Why? Because the mind of Christ is already in the church. That's why we can preach the Bible, we can preach the message through the Bible. Nga naman, because originally, ang message of the prophet came from the Bible. That's why, Megson, hindi natin maminsahin kung wala tayo pagsulti o pagtanaw, Megson, sa minsahe sa propeta sa Diyos. Because the prophet is the interpreter of God's word. And when the prophet interpreted, hallelujah, by the help of the Holy Spirit, giabrihan ka na ito, Megson. That's why this morning, Megson, we can preach the message about restoration back in the Scripture. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So, ingon siya din, Megson. No? So, itong makitaan karon din, Megson, we are going to read the Scripture. Abraham sojourned, verse 1, Abraham sojourned there towards the south country and dwelled between Kadesh and Shur, and sojourn in Gerar. So, mo ni Megson, gingnan sila sa Dios, Megson, nga mulakaw kamo. And in Genesis chapter 20, ang makita Megson, in Genesis chapter 12, they are already called by Jesus Christ. They are called by Jehovah. Amen. They are called by justification. Chapter 15, Megson, they are sanctified. Amen. You know, ako na nang pang-abrihan ka ninyo, Megson, the mystery of the chapters of the book of Genesis. Chapter 12 is justification. Chapter 15 is sanctification. Chapter 17, Megson, hallelujah, giusap sa Diyos ang ilang pangangalan. Tama ba? Hallelujah, hey, church. Chapter 17, giusap ilang pangalan. Chapter 18, Megson, there is a revealing of the Son of Man because si Melchizedek minaog, Megson, og nagpaila, Megson, bringing bread and wine. Ngadto kang Abraham, og ngadto kang Sarah. Why? Because, nga naman, nagdala sa bread and wine also to, nga naman, to bring judgment to the world and bring mercy to children of Abraham. 12, they're justified, they're sanctified, justified. Chapter 15, they're sanctified. Chapter 15, Megson, hallelujah. They received their new name. Hallelujah. And that new name, Megson, hallelujah, is time for new birth. And then sa diya na new birth, Megson, minaog, Megson, hallelujah, si Melchizedek. There is now a man revealing the Son of Man. Hey, church. Tanaon niyo, Megson, I am preaching to you in the book of Genesis tungkol kay kung unsang nahitabo sa itong panahon karon, kung naay revealing of the Son of Man sa itong panahon karon. Bringing bread and wine, naay revealing sa Son of Man sa itong panahon karon. Nagdala, Megson, karon kanato, Megson, of bread and wine. Bread symbolizes the word and wine is the stimulation of the Holy Spirit, Megson. Hallelujah, amen. And bringing restoration. Hallelujah, praise the Lord, amen. So this is now verse 20, nga diin, ang usa ka babae giusab na sa Dios. Amen. Hallelujah. Kabalo make you know the story nga 85 na si Abraham ni Isaac na ni Sarah. And then almost 100 na maigsoon si Abraham. Misodjourn sila maigsoon, pero dala-dala na maigsoon. Ni Sarah nini, because we are talking about Genesis chapter 20. Dala na niya maigsoon ang promised son. Although it was revealed to her in Genesis 18 the promised son, in Genesis 20 dala na niya. Dili lang kanya tumigso, nadungog lang niya ang minsay saad nga, magkadunay sa anak. This time, ang manifestation na himo na into reality. From the prophecy ngayon nadungogin sa Son of Man, this time, that prophecy become a reality. Kung nagtuo ko maigsoon nga kanang pulong ngayong nadungog lang kaniadto, kaniadto nga pulong lang ninyo nga madawat nato si Kristo, pinagi sa pulong pagdawat sa minsay, madawat si Kristo. Nagtuo karon maigsoon nga di lang ninyo na madungog. Inyo na nang gibati karon nga si Kristo na anak kaninyo. That Christ in you, the hope of glory. Hallelujah, amen.
Because ang mensahe, dili pinipinintilan nimo madungog. Just like the preaching of the prophet, I have heard, but now I see. Para Megson, kinahanglan Megson, masabot nimo. Hallelujah. Madungog lang nimo karon, imo na Megson nga nakita kini. And to see means to understand. And to see means that it made reality unto you. Ang pagkakita nini, dili kay nakita nimo si Megson. Nakita nimo kini kay nganuman ang realidad na hitabo sa imong kinabuhi. That changes that the promised son has been given to you because ikaw ang propeta sa Dios. Sarah is a perfect type of the bride. Amen. Nabay minaog sa itong panahon karon? Dala niya ang bread and wine. Amen. Hilalo Megson sa bread and wine, Megson, nagkaroon may fellowship. And then Megson, gisaad niya kanina Megson, nga maabot ang saad nga anak. Niya, dili maabot ang saad nga anak, hantod niya, dili niya usmo na imong mga lawas. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. That is the, muna yung Megson, mauna ang mga root of truth. And then, it unfolds and unfolds and unfolds, Megson, about restoration and redemption. Samtang Megson, nag-iskot ng restoration. The book of Genesis, nag-iskot ng restoration. The book of Exodus, nag-iskot ng restoration. Hallelujah. Amen. Ezra, Nehemiah, Judges, Ruth. Ezra, Nehemiah, Esther, Job. Talking about restoration. Ezra, Nehemiah is about the church ages. Amen. Esther is talking about the bride age. And Job is about resurrection. Sa itong panahon ka, Megson, paghuman sa church ages, bride age, and then paghuman sa bride, Megson, there come now the resurrection of the saints. Body change. Ezra, Nehemiah, Esther, Job. That is a chronological order in the Bible na talking about restoration. Amen. Hallelujah. Praise God. O, naon to the scripture, Megson, daghan ang isgutan. The book of Joel, book of Zechariah, hallelujah, book of Ezekiel, nag-isgot Megson, katong mga bukog nga katag Megson nga to sa patag. Amen. And then, when the Son of Man prophesy, bone came to its bone. Amen. Ang mga unod, mibalik Megson, but there is no life in it. And then, ingon Megson si Ezekiel, unsaon akong buhaton nini? Son of Man, prophesy again. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Adunay miabot Megson nga propeta Megson nga diin gibalik ang tanan Megson nga nangawala nabulag Megson nga to sa lawas si Ginoong Kristo. But then Megson amen nay propeta sa Dios Megson nga nabalik ang tanan Megson. Sa dihang nawala ang propeta sa Dios, nausa ba ang programa sa Ginoo? Again pag-abot sa Revelation chapter 10, 8 to 11, the same spirit is prophesy again John. Because in the prophecy of John, hallelujah, amen. Ang kinabuhi Megson ibalik ka naman. Nawala lang ang propeta pero Megson kanang pillar of fire nga nasa iyang ulo hangtod karon naa pa na sa iglesia. That the same pillar of fire Megson naa pa hangtod karon. Nawala na ang propeta but the same anointing is in the church today. Why? Because dili pwede mo gawas ang lakaw, mubalik ang Dios Megson. When the head come, dili na pwede Megson mubulag pa ang ulo sa iyang lawas. Kaya ang purpose kanang minaog ang ulo aron itakdo niya sa iyang lawas. Og nagtugo karon Megson nga ang ulo sa iglesahan hangtod karon naalang gihapon. Can you see Megson? Kasabot mo kung sa meaning ana? Nganong labaw siya Megson sa ulo sa propeta? Because he is also the head of the prophet. And he is also the head of the church. Therefore Megson dili pwede nga mulakaw ang ulo bilin ang lawas. Because kung wala na ang ulo Megson, wala ka balo kung asa mo adto ang lawas. Oh, hallelujah. Praise God. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. When Megson, it unfolds truth about restoration. This time, Megson, hallelujah. Amen. Gerard, verse 2. And Abraham said unto Sarah his wife, Diri Megson, itong makita Megson, nga murag nagsugod sa Megson o white lie. This is a man of God, pero na ay white lies. Nagsugod na sa Megson because fear comes to him. No, naabot ang kahadlok kaniya Megson because remember, nigawas sila Megson nga walay dala-dala. Nigawas sila Megson nga walay dala Megson natong panahon na. Because they are just going to follow unsang gihatag sa Dios pero along the way, naa si Abimelech, king of the kingdom. Gingharian to yung istudlan nila. Siya ang hari si Abimelech. No, praise the Lord. And then, minsan, sa iyang una-una Megson, basig patyon sila. Iyan na lang yun na Megson. Pero kung tanawin yung Biblia Megson, magsuon ba agad sila? Tama. Ingon ni Abraham kaniya Megson nga, anak siya sa akong papa, anak siya ngadto sa akong papa sa lain nga mama, sumutong half sister sila. Hallelujah. Amen.
Para mag half-truth maigsoon ba, no? Nga, in short, si Abraham o si Sarah is blood-related sila. Praise the Lord. And Abraham said to Sarah, his wife, she is my sister. And Abimelech, king of Gerar, sent and took Sarah. So this time, kaningon man sa nga, ako maigsoon, tungod lagi maigsoon, pero matingala ka maigsoon, this is a mystery nga ang 85 anyos. And Abimelech was the king of the kingdom of Gerar. Meaning, gusto nimo, kaya nimo tanan. But ano maigsoon nga, pag-abot kang Sarah, gusto ganyan nga maasawa kini. Because there is a mystery of a body change. Dito na ito makita maigsoon ang tinago sa pag-usap sa Diyos, sa iyang lawas. Di lamang sa lawas, gikan sa iyang taguangkan, ngadto sa tiyang tibuok lawas. Hallelujah, amen. So, sa kong interpretation maigsoon, nakakita siya kung sa ka-19 anyos ka babae. Amen. Nga, this youth again. Hallelujah, amen. Di ba mo nang sahad sa kanato maigsoon? A promise body change between 18 and 20. So, ato yun, between 18 and 20. So, 19. Hallelujah. Yung unang statement sa prophet, between 18 and 20. So, 19 anyos siguro. Hallelujah, praise the Lord. No? So, nakita niya maigsoon ang usa ka 19 anyos maigsoon. Pero, ang edad maigsoon in the Bible, she is already 85 years old. So, it unfolds again, a mystery nga, naagi body change ka na itabo. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Nga unsa ka 85 maibugan sa usa ka hari. Haraigab ka. Kanagandagan sa mga babae siguro kay because he is the king of the kingdom. And yet maigsoon pakakita niya ni Sarah na ibugid siya gihimo niyang asawa kini. Kuaon niya kay himuon niyang asawa kini. Hallelujah, praise the Lord. She is my sister and Abimelech, king of Gerar, took Sarah. Sige, kuha niya maigsoon si Sarah. Hallelujah, amen. But God came to Abimelech in a dream by night. Now this time, in verse 3, diri po ni mo maigsoon, makita ang pinakauna nga word nga dream. Nga this time, ang Dios minaog maigsoon, ug nagpadayag, ug nagpakita, ug naghatag maigsoon, ug pulong, ngadto kang Abimelech by dream. So therefore, maigsoon, hallelujah, that's why tama ang propeta sa Dios that God can talk to us by dreams, visions, and prophecy. So lain-lain pamaagi ang Diyos daw nga magpadayag sa tao by dreams. Now, we can understand now that God can reveal His word through dreams. Ipadamgo niya maigsoon sa Abimelech kay gusto niya ipadayag ang iyang plano. So dreams, visions, and prophecies, that are the things nga ang mga pamaagi sa Diyos aron magapamulong sa siyang mga katawhan. Hey, church, hallelujah. Now, so we can see now, maningon ako ganun maigsoon, when there is an interpretation of dreams, si Daniel nagdamgo. Tama ba? Si Daniel nagdamgo. Right, hallelujah. And God talked to him. Then sa diha maigsoon nga ang Dios nagdamgo maigsoon ug namulong kaniya maigsoon. Hallelujah. Imposible tao at tuon sa Dios ug magpadamgo sa iya. But that is not impossible because that is God's way. That is the rhythm of the symphony of His word. Tama ba? Dili pwede maigsoon nga mousab ang Dios sa iyang kagulingon niya nga programa. Hallelujah. Kung dili mawala sa tono. Nya siya naghatag sa tono maigsoon. Dili pwede maigsoon mawala sa tono maigsoon ang naghatag sa timon. The great conductor. Hallelujah. Praise God. Amen. So, ingon sa pagkakita na took Sarah. But God came to Abimelech in a dream by night and said unto him, Behold, thou art but a dead man, for the woman which thou hast taken, for she is a man's wife. Tanawon niyo maigsoon, diri, na ay, daghan kayo, pagtanaw ako maigsoon, pagbasa na ako, daghang butang maigsoon nga, God watches every man that tries to take another man's wife. Ang tao, ang Diyos na maigsoon, no, is very, amen, is very, naday sa special attention, laban na pag ang tao, mangilog sa laing asawa. Amen. Nakita ba ninyo din maigsoon? Hallelujah, praise the Lord. God watches every man that tries to take another man's wife. We have that in Scripture. Amen, nato lang gibasa. Amen. Hallelujah. Ayaw hilabti na kinanay, nanay tagiya. Hallelujah, praise the Lord. So, amen. Ato makita karon diri maigsoon that how God is gitawag maigsoon nga naagi say hunahuna maigsoon labi na kay si Sarah and Abraham was a special people. Mo nang nagtuo ko maigsoon bisan pag unsa ka sulagma maigsoon dili sulagma ang mga pangitabo kanato. God is very mindful at you. Nagunahuna gid kanunay ang Dios kanimo maigsoon. Kita ra may nagunahuna nga ang Dios walay pakialam nato. Kita ra man usahay nagunahuna maigsoon nga ang Dios walay care kanato.
But God care us more than what you think. Una ta nahigugma sa Dios, una siyang nahigugma kanato. Hallelujah, praise the Lord. Amen. And that is God's, mo na ang programa sa Ginoo, di na pwede mausab. Hallelujah. Amen. Hallelujah, praise the Lord. But Abimelech had not come near her. So, gitagaan, kung kabalo mo Megson sa storya ni, gitagaan ni Brother Branham maging pasis, no? Ayun siya. Anong gagabion, ka excited lagi Megson, kaya nakuha naman niya si Sarah. Amen. Si Sarah daw, ingon ni Brother Branham, naa daw sa lain nga room. O niya, si Abimelech daw, naa daw sa lain pod nga room. Niya, naligo na daw si Abimelech because excited kay siya, kay bako gud niya nga, ay Megson nga si Sarah nga imong yung masawa. Ito Brother Branham, he took his pajama on, gisuot na niya yung pajama. Ano niya, naligo na siya, nagpahumot na siya, kay nga naman, tungod kay, kuan lagi, excited sa Megson. But this time, Megson, santang nagapaabot siya. Amen, miabot Megson ang damgo ngadto kaniya. Hallelujah. Muna ang maingon ng Biblia, wala pa niya nahilabti si Sarah. Because, nagplano na siya, ngayon ang hilabtan si Sarah, nangandam na siya, nagsuot na siya pajama, gidamatay si Brother Branham, suot na siya pajama, excited na daw kayo, nagtuid-tuid na daw siya mga kamot, ready na daw, samtang nagpaabot siya, ngayon hatod si Sarah siyang room, padulong siya sa pagkainanok, hantod nga nakatulog siya. And then God speak to him to dreams. Hallelujah. But now Abimelech had not come near her. So si Abimelech gid wala gid makaduol kaniya o nakahilabot kaniya. And he said, Lord, will thou slay also a righteous nation? Dito sa mga damgo Megson, ningon sa imo bang patyon o imo bang patyon Megson ang kining ang matarong nga nasod na Megson, ningon sa we are going to read in Hallelujah, praise the Lord. Apan si Abimelech, wala pa makadangat sa kaduol kaniya, o miingon ang Ginoo, patyon mo ba usab ang nasod nga matarong? Because this time, Megson, hallelujah, amen, si Abimelech can claim innocency. Innocente siya, wala man sa'yo. Wala man, ingon si Abraham na asawa niya. So ingon siya nga, ako, gikuha kay, ningon man sila nga. O, igsoon sila. So meaning, Megson, hallelujah, in the Bible, Abimelech was a righteous man. Inosente siya. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. And sinasabi son, he said not unto me. Wala man siya nagsulti sa kuwa. He said unto me, she is my sister. And she herself said, si Abraham nangingon nga, igsuon niya na. Patupot si Sarah, nangingon po sa bitaw, igsuon mi. So, innocent Megson, si innocente Megson, si Abimelech nga, abi manggid niya og libre kay, ingon lagi nga igsuon. Hallelujah. Praise the Lord. He is my brother. In the integrity of my heart and his innocency of my hands, have I done this? So, gibalik Megson sa integrity daw sa iyang kasing-kasing. Hallelujah. O sa iyang pagka-inosensya siya. Nabuhat ko ba kini? Hallelujah. Kabaruta Megson, wala intention Megson sa Abimelech. Right? Meaning, wala gid sa Megson nga nahimo Megson to begin with. Ang sayop lang Megson nga naman, naibog siya Megson sa usa ka very fair woman. And that is Sarah. And I believe, Megson, the perfect type of Sarah is a very fair woman also. Pinakamaanyag, Megson, nga babae, Megson, nga iglesia karon sa tibok kalibutan. That's why ang tawag kanimo, Megson, bulahan ikaw sa babaeng tanan. O bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Amen, hallelujah. Because you are also type to Mary. Nakadawat, Megson, og saad nga anak. Oh, hallelujah, which is type to Isaac, the promised son. Which is type to Jesus Christ, the promised son also. Hallelujah, praise God. Amen. Yung sa Megson, buhaton mo ba kini? Wala, inosente ako. And God said unto him in a dream. Asa daw? Sa damgo. Yea, I know that thou didst this. I know that thou didst this in the integrity of thy heart. Nakabaluday ang Diyos, Megson, sa integridad sa kasing-kasing. Ano yung Megson, ha? For I also withheld thee from sinning against me. That's why, namulong ako kanimo, miduol ako kanimo, aron, dili ka makasala. So sometimes, Megson, hallelujah, when God will going to speak to us by dreams, vision, or prophecy, ang yung intention, Megson, aron, dili ka makapadayon, Megson, sa pag-commit sa sala. Kawantay mo, Megson, na yung mga damgo ang musod ka na ito, so dito kasabot, Megson. And then, Megson, hallelujah, it gives us warning. Basig mahitabo to no, basig mabalik tong sa kwan na. So, Megson, hatag kanimo Megson og warning. And then, hallelujah, pagpabot ang circumstances, Megson, mapugna na nimong kauliwangan naman, in advance ang Dios namulong kanimo. Hallelujah, praise the Lord. Amen, hallelujah. That is how God will going to speak to us, Megson. Kaya nagtuko, Megson, nga hangtod karon Megson, God can speak to us in dreams, even in visions,
and in prophecy. And by prophecy, it can give us vision. Mahubad na gani ang mga propesya. When prophecy interpreted, it becomes, when prophecy is interpreted, it becomes a vision. Mahubad na gani maigsoon ang propesya. Magkaaduna ka na ipananawon. Hallelujah, praise the Lord, amen. Praise God. Nahubad ba ninyo ang propesya? Yung sa propesya, sa katapusang mga adlaw, grabe na ang pagkahubo sa kalibutan. Amen. That's why maigsoon sa din nasabot nimo kini maigsoon nga propesya nga hubo ng kalibutan. That's why maigsoon pag-abot nimo maigsoon ning mensahe nagsulob ka maigsoon sa tama nga biste. Nga naman hubo ang kalibutan apan ikaw see that prophecy is being turned into vision. Nagsulob ka na maigsoon sa mga butang nga para kanimo dili hubo at tubangan sa Dios apan sila hubo at tubangan sa Dios. Why? Because there is already a prophecy made into a vision. Because when a prophecy is being interpreted, it becomes a vision. Tama ba? Hey, church! Amen! Naingon ang Biblia maigsoon, dili ka mo magbuhat nini. Gihimo ang ingon ang Biblia nga, dili pwede nga buhaton kini. Sa dihang nahubad kini kaninyo, amen, makita ni panahon maigsoon nga, pagtanawon niyo maigsoon, uy, gapuha to, ay, naman day gisi, nga, ay, kuan man day na day. Di ko pwede ana. Because why? There is already prophecy and interpreted, it becomes a vision. Pagtanawon niyo maigsoon, dili mo na pwede na to. Gano man, naanay prophecy, nga nasulti. Nahubad na ka to, nasabot na nimo ka to. And then, nakita, nahimo na nimo pananawon. Mahimo na nimo maigsoon nga, protection maigsoon. Meaning maigsoon, when a prophecy is being interpreted, it becomes a protection of the church. It becomes a protection of the church. Hallelujah. Amen. Sa diha maigsoon, ang ingon ng Biblia nga, ayaw ka mo magpabilin nga bata, kay galilok-lilok ka mo sa mga doktrina, mga pagtulunan. Amen. When you're going to be mature enough, maigsoon as a children of God, di mo basta-basta maigsoon, nga matandog maigsoon, bisag sa klase nga doktrina. Nga naman, tungod kay maigsoon, hallelujah, na naman pananahon maigsoon. Nga kining lipat-lipat. Di ba, lipat-lipat daw yung maigsoon? Praise God. So, I'm just giving you maigsoon, mga samples in the scripture. Yun sa maigsoon. See, I have done this. And God said unto him in a dream, Yea, I know that thou didst this in the integrity of your heart, and I also withheld thee from sinning against me. Therefore suffered I thee not to touch her. So, ay mong makita diri maigsoon, no, nga giingnan gid sa maigsoon nga ayaw hilabti. No, praise the Lord. Hallelujah. And sometimes maigsoon, nga atong dili na to usahay masabot maigsoon no nga ika na din imposible. Kay mo kung basahon nimo maigsoon ang Biblia niini maigsoon. Hallelujah, praise the Lord. Unsay giingon niya maigsoon diri sa tumoy ta basa ta balik sa tumoy maigsoon. Now therefore, yun siya. Restore the man and his wife. For he is a prophet, and he shall pray for thee, for thou shalt live, and if thou restore her not, if thou restore her not, kung dili tayo balik maigsoon ni Abimelech, si Sarah ngadto kang Abraham, hallelujah, praise the Lord, amen. Muna sa atong panahon karon maigsoon, hallelujah, praise God. Isip nagdala maigsoon, remember, this time si Sarah nagdala na maigsoon sa promised seed. Amen. And you are already a fair woman. Meaning, maigsoon, daghan na maigsoon ang maghirit-hirit. A good church, a good member of the church, daghan na maigsoon maghirit-hirit. Ang kalibutan maigsoon, gusto na maigsoon nga, mangulitaw kanunay kanimo. Hallelujah, praise the Lord. Amen. But you know what? If you are carrying the seed of God, the God's protection is always on you. Nga naman, dili gusto sa Dios maigsoon nga kanang pulong nga imong igunitan karon mahugawan na. Just like ang pulong nga igunitan ni Sarah mahugawan maigsoon sa binhi ni Elimelech. Nakuha niyo maigsoon? Hallelujah, praise God. That's why ingon sa maigsoon, restore her not. If thou restore her not, know that thou shalt surely die, thou and all that are thine. Mingo nga, grabe po ang Ginoo, no? Wa man to'y sala si Abimelech. Wala man to'y nahimo nga sayo, pero grabe maigsoon ang iyang gihatag maigsoon nga hukom. Isa nga, kung di mo ibalik ang iyong asawa, dili lang ikaw mamatay. Ang tanan nga, kaliwatan nimo o uban kanimo, silang tanan makamatay. Amen? Hallelujah, praise God. And sometimes, na yung mga tao maigsoon that they are going to misunderstand. Dili nila masabot kunuhay, usahay ang Diyos maigsoon. But we know God, kabalot sa Diyos maigsoon, nga nagalihok siya, sumala sa iyang mga pulong. Hallelujah. Amen. Sometimes, this is where people misunderstood God. When you know
God in the Word. Sa diyang may balon nimo ang Dios diha sa iyang mga pulong, tungod kay Christ revealed in His own Word. Tama ba? May ila daw nimo ang Dios sa iyang pulong. Kay si Kristo nadayag diha sa ihang pulong. Wow, walin na ni Brother Branham. Christ is revealed in His own Word. So, kailan ni mo si Kristo, pinaagi siyang mga pulong. That's why maigsoon, kung unsa iyang buhat maigsoon, diha sa mga pulong, dili na pwede mausab maigsoon. Hallelujah. Praise the Lord. Na-integrity ang tao. Wala siya sala sa kagulingon, pero kaya sa Dios maigsoon, patyon siya. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Nga naman, tungkol kay naasay concern maigsoon, more than Elimelech, he has more concern to Sarah and Abraham. Because Sarah and Abraham is a covenant people. Kabalo ba mo niya? Sarah and Abraham is a covenant people. Mga tao nga diin ang saad sa Dios nagmanifestar. Muna maigsoon kung ang saad sa Dios maigsoon nagmanifestar kaninyo. God is more care about you. God is very mindful of you. Una-una lang lagi na ninyo maigsoon. Wa naman taduawa sa Ginoo. Wa naman mingaw naman kayo. Unsa naman niya kung pagpangalagad oy. Hallelujah. Amen. Basi natulog lang, kilanglan lang po kawon. Kayo sahay maigsoon, behind the storm. Amen, sa batong mga disipulo ba? Pag-abot na maigsoon sa giuyog ng ilang barko maigsoon, hallelujah, sa hangin. Hallelujah, amen. Na-overthrow nila maigsoon ng ilang faith more than their fear. Amen, nabulaka na sila, hala, unsaon naman, mga matay na tani ini. Nakita nila sa Ginoong Kristo natulog. Isa po kawa, natulog-tulog na kadiya niya. Ano mo nakita niya? So, nang ipukaw na sa Ginoong Kristo, iyalang gibadlong maigsoon ng hangin. Sometimes, nga na ta. Amen, ma-overcome to maigsoon, padulong ka nato ang kahadlok instead of faith. Pukawon lang din nato si Kristo, ang pulong na ka nato, and then, kanang tanan mga wala. Tunay, gipukaw nato ang natulog lamang nga pulong. Let us go and awake Jesus. Hallelujah. Praise God. Amen. Muna maigsoon, when you know God in the Word, maila nato ang Diyos diya sa mga pulong. Because Christ is revealed in His own Word. That's why people say, mga tao say, mupatay ba ang Ginoo? Naabay sa gitugot ngayon ani? Yes! Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Mayroon pa nga, adili na buhat sa Diyos. Pero, mabasa ni mo maigsoon sa Scripture. He will send a lying spirit in the time of Elijah. In the time of Elijah. Nakuha niyo maigsoon? So, muna nga, makita ni mo maigsoon ang buhat sa Diyos. Dili pwede ni mo maigsoon, hubaron ang pulong sa Ginoo, pinagi si mong unahuna. Hubaron ni mo maigsoon ang buhat sa Diyos, pinagi sa iyang pulong. Hallelujah! That is why people say, oh, dili na mahimo sa Diyos. Pero tanawon niyo maigsoon sa Biblia, sa panahon ni Abimelech. Because we are talking about Abimelech here. But that doesn't seem fair that God would kill a man. Dili ito, warag nyo, grabe po, patyon niya ang si Abimelech. Warag dili patas. Nga na patyon sa Diyos maigsoon ng tao. A king, and his whole kingdom for one woman? Tinon ba? Usa ka maayo nga tao, usa ka hari. Amen. Nagdumala sa dako maging harian. Unya patyon lamang sa Dios tungod lang sa usa ka babae. Do you think it's fair? Amen. Kung sa tutawhanon may sundili pwede, grabe. Ikambyo lang niya. Hari ang iyang mga pamilya tungod lamang sa usa ka babae. Hallelujah. Praise the Lord. God came down. Pero bantayan niyo maigsoon. Hallelujah. Ingana ang Dios. He cares so much for His covenant people. Remember, maigsoon, adunay tulo ka Hebrew boy maigsoon nga gisunog, minaog ang Dios. Why? Because He cared for them. Because they are part of the family of God. Usa lang katawo maigsoon ang gibubo maigsoon gihulog ngadto sa langog nga may leon. But God came down to protect ang iyang covenant people. Again, it speaks about Daniel. It speaks about Isaac, Meshach, and Abednego. Hallelujah. God went up. Yamang ganing gisundan maigsoon si Jonah, bisan si Jonah maigsoon mi simang na ogdalan. And yet maigsoon, hallelujah. Giprograma sa Dios maigsoon nga iyang pagtipas, padulong gyapon sa iyang programa. Why? Because God so care for His people. Nakuha niyo maigsoon? Hallelujah. Amen. Yun sa diri maigsoon. Jonah, when Moses ran away, he went also after him. Di ba? Sibat si Moses maigsoon. Asa diin man ako ni makaya ni. Sibat si Moses maigsoon. And yet maigsoon, ang iyang pagsibat ay maigsoon. Plano sa programa sa Diyos ka naman. Sa iyang pagsibat maigsoon for 40 years maigsoon. Hallelujah. Hubuon din sa Diyos maigsoon iyang kagulingon na una-una. And then God
Hallelujah. Tagaan sa komisyon maigsoon nga dili na yang kagulingon kabuton kundi komisyon na nagikan sa Dios. Hallelujah. Mo na usay maigsoon dili nato masabot maigsoon ang butang tungod kay you don't know your value. Usay maigsoon ma-discourage ta, usay ma-desperate ta, usay maigsoon mawala ta gana sa pagpangalagad. Nga naman, sometimes we don't know our value. Mawala kanu usahay kanato maigsoon ang gitawag maigsoon nga kantidad. Pero mutsugot kag sa dili maigsoon, dako kay kag value para sa Dios. You have a great value. Hallelujah. Praise the Lord. Na illustration maigsoon nga. Nagpagawas maigsoon og 1,000. Remember the maigsoon the illustration? Na napagawas og 1,000. Amen. Kisay gusto niini. Taas tanan kay ngano man gusto 1,000 tanan. Gilabay kini, gibasa sa tubig, gihugawan kini. Pag-ingon kisay gusto niini. Gusto lang gihapon sila tanan. Ngano man, bisag nahugaw na kini, napilo na kini, o nabasa na kini, the value of the money stands still. And I believe maigsoon ingana ang atong value. Ngano man dili maigsoon ang imong kalagpasan o ang imong kamalian ang itanaw sa Dios. Kung dili maigsoon katong value nimo kung kinsa ka sa wala pa matugod ang fundamento sa kalibutan. Hallelujah, praise the Lord. Amen. When you understand your value to God, you understand, and when you see that, you let go. It's lack of revelation of word that people don't let go to God. Kulang sila og pagsabot mo nang mubiha sila sa Dios pagabot sa panahon sa mga kalisdanan. Lack of revelation. Wala sila kasabot maigsoon unsang ilang value at tubangan sa Dios nganong mubiya sila sa pagpangalagad. Hallelujah, praise the Lord. Lack of value. They get among others with the same lack of revelation and start to talk. Wala man sila ikon maigsoon, no? Wala sila value maigsoon, lack sila revelation. Mato rin nasa sa uban maigsoon nga kaparihan nila nga mga lack of revelation pod. Kabulog ka? Gwapo mong gidunta diha ba pero kaya lang lisod mo gani sekto kay na diha oy. Mauni na diha. And then their reasoning will overpower God's word. Mas labaw pa ang ilang reason pa rin nila nga ilang rason labaw pa sa pulong sa Dios. Nya pwede ba na? That the reasoning will overpower God's word? No, sir, because that is the reasoning of man. The word of man will fail. But the word of God cannot fail. Heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. Let the word of man be lie, and the word of God be truth. Hallelujah, praise the Lord. Amen. So, tungkol kay lack of revelation, ayun kay istorya, lack of revelation, hallelujah, amen. Entertain nila maigsoon ang ilahang mga pagduha-duha, and then mag-overpower na maigsoon ang ilahang lack of revelation into the true revelation of God's word. Sama po good na sila diha ba? Labi na maigsoon. Nakita nimo maigsoon tao ang lack of revelation when they are going to mato na maigsoon og simbahan, and then maigsoon, hallelujah, silang pagpangalagad dili mo lantaw og pulong. Mutanaw og tao. That is lack of revelation. Ngano man, when sutian ta ka maigsoon, walay tao nga nangalagad nga nagtan-aw tao nga magpadayon maigsoon sa pagpangalagad. Remember this. Walay nangalagad nga naglantaw sa tao nga makapadayon maigsoon sa pagpangalagad. Because the statement, hallelujah, the instruction of the prophet is look unto Jesus. Look to the word. Look to the promised word. Stay with the word. Hallelujah. Nabay gitudlo maigsoon tanaw sa tao? Wala man gayta maigsoon gipatanaw maigsoon sa propeta sa Dios. But maigsoon ni tanaw ta kaniya maigsoon as a servant of God. But we look unto the God who sent that prophet maigsoon. Because that prophet is connected to the right channel, which is God himself, which is the throne of mercy. Hallelujah! Oh, glory! Amen. Hallelujah. That is lack of revelation. Tanaw tao maigsoon. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise God. Wala yun sa maigsoon. Do you think so? And then they exalt the reasoning above God's word. Sugdanan nila maigsoon og mas tama gid imong katarungan ba? Mao gid na ba? Sakto gid na ba? Amen. Ang pangutan na maigsoon naa ba tama ang katarungan sa tao ngadto nga itugbang may sa pulong sa Dios? Hallelujah. Reasoning is of the devil. That's why maigsoon ang Dios nag-introduce kanato maigsoon og duha ka butang. Yun sa praying and fasting. Nga naman, kaya ang tao maigsoon, kung dili kayo na mo ampo, meaning maigsoon, exalt niya ang kagulingon. Pag ang tao di mo ampo, sabot maigsoon, hallelujah, warag na, niasinso siya tungod siyang kagulingon. Ang tao dili maigsoon mo ampo sa Dios,
Amen. Kaya ang tao gani maampo sa Dios, it behoves nagatukmod kanimo, nagasulti kanimo nga naapay mas labaw kanimo, nga nagapanalangin kanimo kaya mapasalamaton kaniya. Nga naman kabalo ka kung unsa ang nimo gikan kaniya. Why fasting? Amen. Tulo ka butang gibutan sa Bible Megson, fasting, praying and giving. Mo nang gisgutan sa Biblia. Why fasting? Tungod kay Megson ang tao Megson is very eager to eat. And then usahay di ta kabalo Megson nga atong ginakaon, makadaot ra day ka dato. And sometimes Megson fasting, hallelujah, amen. Kabalo ba mo in fasting in the Bible? You know the fasting in the Bible? Ang fasting day Megson, nag-restore din na Megson sa nga wala ang mga damage ng mga cell. Kaya nga naman, too much intake, like tulo, depressed or stress kay ka Megson, hallelujah, praise the Lord, ginadamage si mong cell. And then fasting Megson will help you to rejuvenate. Do you know that? And then giving. Why? Tungkol kay ang tao greedy kayo. Dala. Sige, kuha gyud tanan, kuha. Pero Megson, pag pasabot Megson, pag kabalo ka mo hatag Megson, meaning kabalo ka Megson nga naay source niya na. That's why makahatag ka tungkol kay na naghatag nimo. Amen. Praying, fasting and giving. Mo nang mabutang Megson to counteract ang buhat sa kalibutan. Because without praying, you exalt yourself. Pero kung po na ka Megson, it brings you into humility. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Ginoo. Sa kusog, salamat sa mayong lawas. Salamat sa kusog kabasko. Salamat sa mga panalangin. Why? Hallelujah. Praying will bring you into humility. Pero without prayer, parang yung mga taong dili mampon, gabing garbo na. Dili pa lang ako. Ako. But prayer brings you humility. Kung dili pa naman mo Ginoo, salamat sa grasya sa kinabuhi. Salamat sa bagong lawas, sa may lawas. Salamat sa tanang butang. You give thanks unto Him because why? It brings you to humility and to the presence of God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Muna ang mga butang Megson. Muna ang mga tao Megson, when they exalt the reasoning above God's word, when they should sit and be taught God's word, na dapat unta, maglingkod sila kay tudluan sila sa pulong sa Diyos. Ilan na yung tuiso ng pulong sa Ginoo. And let God's word filter their thinking and that could bring the mind of Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Dito Megson sa kapag-ibalik ako kaniya Megson nga every time nga naaday ang tao day Megson nga sumala sa exhortation ni Brother Ray ni kaniya Megson, if there's no seed, there's nothing to quicken. And that seed is already there before the foundation of the world. And when there is life, that life will connect life. Spirit will connect spirit. Nakuha ninyo Megson, no? Hallelujah. Nananadiyadaan. And then, if you remember, limot lang ko Megson ang direct quote ato. Di ba, nakikihatag sa inyo Megson nga quotation nga, katuningon ng propeta sa Dios nga, Satan is looking for that prophecy. Nga every seed niya yung makitaan, nagtuo siya nga, basig mauna niyang binhi sa Dios. Nga, mudukduk sa kong ulo, mupatay na ko. So every time Megson nga makitaan niya nga, basig mauna niyang binhi. Iyaning, sundan-sundan niya Megson nga naman, ang niyang purpose is to kill that seed because Satan knows the prophecy that the woman's seed will bruise the serpent's head. Kabalo mo ni Megson, no? Na-quote ana Megson, hallelujah, nakalimot lang ko Megson. I would like just to interject it, Megson karon. That is a direct quote of the prophet. Ang yawa di ay, sa diyan nakabalo siya sa propesya sa Genesis chapter 3, nga the woman's seed will bruise the seed of the serpent. Bunalan niya ang ulo, paakon tuod niya ang tiil, pero ang katuyang paakon, bunalan po siya sa ulo. Hallelujah. It talks about the serpent seed and Jesus Christ. Hallelujah. Pero wasa kabalo Megson kung kinsa to. Pero nakabalo sa propesiya nga naay babae nga magsabak o mugawas kini gitawag Megson nga saad nga anak. So yung propeta sa Dios, Satan is very conscious. Ginasundan-sundan niya kini. Basig mauna ni. That's why Megson sa diyang miabot si Abel, gipatay dayon ni Cain. Nga naman, nagtuo ang yawa nga mauna to. And yet Megson patay si Abel. Hallelujah. Ingon Megson ng Diyos, I will give you another seed. Because Abel is being tied to the death of Jesus Christ, but Seth is being tied to the resurrection of our Lord Jesus Christ. Because without death, there is no resurrection. Pero after that Megson resurrection, wala na ginamatay Megson. Tama ba? Wala na yun namatay ang matanang kaliwat sa Diyos Megson. Because Seth is symbolizing the resurrection of Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. And then Megson, ginasundan na sa yawa Megson.
That's why, kung makita niyo Megson in the book of Genesis, hallelujah, na Megson, nagsabak na si Sarah. And that is a royal seed. Si Isaac is being tied to Christ, the royal seed of God. Sa dayang buntis siya, may ito siya bilik, iyan tang minyuan, iyan tang sipingan anang gabi. Mo to yung ni Abraham, excited na daw kay siguro, kay gwapa ko daw kay iyang sipingan. No? Hallelujah, sulob na niya yung pajama, nagpahumuta daw siya, yung Abraham, higda-higda na daw sa siyang room, kay naghatod lagi siya, hatod ang babae nga to siyang room. And yet, may son, hallelujah, tungod kay si Sarah, nagdala sa royal nga binhi. God's protection is always on the church. Muto ba mo ni Megson? Samtang bisag unsaon niyo Megson, hallelujah, urag nanay mo tuklod ka rin Megson, padulong sa kadautan, nay mo tuklod ka rin Megson, nga, mugawas na mo Megson sa pagpangalagad. Matingala mo Megson, tudlon ninyo tanan inyong garbo niyo, mubalik mo sa Dios. Why? Kay dili na inyo, mao na Megson, ang pulong, nga nangita Megson sa pulong. It is our pride, Megson, usahay, di ta makabalik. Pero sa Megson, ato ng latason, nga naman, biyaan nato, Megson, atong pagkatao, kung kinahanglan mo manifest, Megson, nga naman, dili na nimo na mapugnan because word is connecting word. There is a tag in you. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Naagi God's protection always. Megson, protection of the seed of Sarah's womb. Hallelujah. Amen. Kabalutan ni Megson, o kining protection sa Dios, Megson, wala ni mausab. If we are going to read in 2 Chronicles chapter 2 verse 11. We are going to read the Bible. 2 Chronicles chapter 2 verse 11. I know kabalo na ko Megson nga na ato na niya ako na niya tudlo kaninyo siguro very long time ago siguro kung di na ako may namduman. It is a very long time ago when I'm going to preach ako sa Megson again tong God's protection in His seed. No, kung nakahinamdum mo, katong protection sa Dios sa iyang mga binhi. Gigamit ako ni Megson nga type and shadow. Megson, hallelujah. Si Jehoshaphat, hallelujah, praise the Lord. Amen, hallelujah. Ngatong ikuha niya Megson ang anak ni si Joas. Ikuha niya si Joas Megson. Joas was a bata pa nitong panahon na. Usa ka anak sa hari. And then adunay usa ka daotan nga babae in the Bible na ang iyang tinguha Megson patyon niya tanan ang royal seed. Pagmayon tag royal seed, ang tanan nga mga binhi sa harianon from the lineage of Judah. Niabot Megson si tawag Megson nga Atalea. Let's read the Bible. This 2 Chronicles chapter 11, ano ni? Chapter 22, right? Chapter 22 verse 11. Diba? 2 Chronicles chapter 22 verse 11. Chapter 22 na. Chapter 22 verse 11. Now, tanaw niyo Megson ang Bible. I will give to you a biblical example about how God protect every seed, every royal seed Megson. Magtuo ba mo Megson nga ang inyong nadawat Megson is a royal seed? Kining minsan, this message of the hour is a royal seed. That's why gitawag ko Megson ng mga royal seed of Abraham. Kaya nga naman, royal seed gani no? So kung royal seed na, protektado na. Ang tiyan nga binhi, ang binhi sa tiyan ni Sarah was a royal seed. Ang tanan nga mga kaliwatan ni Judah was a royal seed. Because Judah is a part of the 12 tribe of Israel where kinship is given to him. Mga harianon sila, meaning, mga royal seed sila. Boaz was from the tribe of Judah. Salmon was from the tribe of Judah. Hey, church. Solomon was from the tribe of Judah. David was from the tribe of Judah. Jesus Christ from the tribe of Judah. Ikaw niyo Megson? Now we can see now the protection. Tanaw, nakasara yung proteksyonan sa Dios. Gidamgo yun. Oh, hilabti ng babae. Di ba? Patay ka o dili lang ikaw, tibok yung pamilya. See? This time, if you know the story, ako na i-cut short Megson because this is a story in the Bible. Nga, but Jehoshaphat is a queen. Usa siya Megson ka babae. Hallelujah. The daughter of the king. Usa siya kahari Megson and then daughter of the king, meaning this story is about the lineage of Judah. Mga kaliwatan ni Judah because ang Israel, basta kinship gani ang gisgutan, kinsa na nga kaliwatan? Judah. So meaning, royal seed. Solomon is from Judah. Amen. Hallelujah. Jehoshaphat is from Judah. David is from Judah. Jael is from Judah. Boaz is from Judah. Daghan Megson nga mga because ang kingship is kutan Megson in the Bible. Hallelujah. This time Jehoshaphat, the daughter of the king, took Joas
the son of Isaiah. So si Josabeth, gikuha niya maigsoon katong anak ni Isaiah, nga ginganlan of Joas. Kini si Joas, this is a little baby, lalaki nga bata, anak sa harianon ni nga kaliwatan. And this time, gikuha sa ni Isaiah, gikuha sa ni Josabeth, gikag ang Isaiah, and stole him. No? Therefore, nagtudli ko na ito maigsoon nga kining bata is a male or sa person is a lalaki because nagsulti maigsoon ni him. He stole him from among the king's sons. Kaya kini ay, daghan na mga anak ng lalaki ang hari. And then, that were slain. Pero, ang problema, gipamatay. And you know, kabalo mo kinsa gigamit ba ani, di ba? Si Atalea. It was Atalea, amen, nga, nagtinguha nga ipapatay ang tanang royalty. I know you know the story already. Ipapatay maigsoon ni Atalea. And you know who is Atalea? Atalea was the daughter of Ahab and Jezebel. Do you know Ahab and Jezebel? Ahab and Jezebel, mauna maigsoon ang kalaban ni Elijah sa panahon maigsoon nga i-restore sa Dios maigsoon ng Israel. See? Kung unsa ang gikanan mao gihapon ang bunga. That's why mo katingala maigsoon sa tong panahon karon. There is Ahab and Jezebel again. Tama ba? Ahab which is America, Jezebel which is the Vatican. And then, moabot ang panahon maigsoon, ang iyang daughters, Atalea, the World Council of Churches. Moabot ang panahon, ingon ng propeta sa Dios, ang World Council of Churches, mao na sila ang mangita sa mga tinuod nga bride, and then ang ilang tinguha, patyon kini, because they are part of that royal seed. Because history will repeat itself. Moto ingon ako sa inyo ganyan maigsoon, unsa ang mga butangan na sa kasulatan, naga-unfold ka nato na in a greater truth and greater reality pag-abot sa tong panahon. Tinuod ba nga ang kaaway kanunay nagtanaw sa binhi sa Dios? Unya ang tingwa niya pagpatay? That is true. Ngano mangisulti ni Brother Branham? Wala pa magiusa kani adto maigsoon ang Word Council and Churches, but sa ingon ng propeta sa Dios, that is Atalea. Ingi panganlan maigsoon because ingon maigsoon ang Biblia, Book of Revelation, that this mystery Babylon naa sa mga anak. And ang iyang anak sama sa kinaiya sa iyang inahan. Unsay kinaiya sa iyang inahan? Ang pagpapatay sa tanan nga mga ministro sa Dios. Piti si Ahab, pati maigsoon si Elias, iba yung ipapatay? Napatay ba niya si Elias? Wala, because God's protection is always in his seed. Nito ba tanan maigsoon kaniya maigsoon ang tibok Israel? Although maigsoon wala na prostrate maigsoon si Elijah, abi niya gulay mito sa mensahe pero ng Biblia, there is 7,000 nga wala mapatay maigsoon ni Jezebel because those 7,000 are the royal seed of God who believe the message of Elijah. You can see now the protection. This is time in Atalea. Ipamatay niya ang tanan ng mga anak sa hari and put him and his nurse in a bed chamber. So, kabalo siya nga ipamatay ni Atalea maigsoon ang tanang bata nga lalaki. Iyang gikuha tong isa ka anak maigsoon bata nga lalaki si Joas. Iyang gitabu, iya kininggi, taguan. Pagtago niya maigsoon, hallelujah, nagtuon na maigsoon si Atalea maigsoon nga patay na niya tanan. Pero naanay na sibat si Josabeth, si Joas. Hallelujah. The daughter of the king, Jehoram. Kabalo maging sa Jehoram? Di ba si Jeroham o si Jeroboam? The king of Israel, the king of Judah. Hey, church. Ang gusto ng Israel, sila na maghari. Matong tanan maigsoon nga ilang tribe Judah. Patyon nila. Pero pili ba na maigsoon nga maputol nilang programa sa Ginoo? It is already prophesied in the Bible in Genesis chapter 16, hallelujah, that the kingship, hallelujah, dako-dako gid sirong problema kay tulungan gid sila. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah. That the kingship, hallelujah, gusto nila maigsoon nga maputol kini. But this is already prophecy. Amen. The scepter will not depart from Judah. Meaning, ang harianon nga kaliwatan, dili na pwede mo biya ngadto kang Judah. It is already prophesied by God, meaning maigsoon. Muna ingon ako sa inyo ha, pag propesya na ganina, nga ang panggamhanan, dili na gyud mo biya ngadto sa banay ni Judah. Bisan pag-unsaon, o tinguha maigsoon sa pagpatay, sa kaaway, naagyoy makagawas maigsoon ug magpadayon sa maura nga kaliwatan. Why? Because it is the continuity of God's word.
Kung na ako magsuon, kung na continuity, because we are talking about restoration. Kung na restoration sa panahon ni Sarah magsuon, hallelujah, na ay restoration sa atong panahon karon. Hallelujah. Praise God. Tanaw magsuon. Yun sa magsuon, no? The wife of Jehoiada, the priest, for she was the sister of Ahaziah, hid him from Athaliah, so that she slew him not. Itaguan niya itong bata, magsuon si Joas. Kaya nga naman, si Athaliah, this being type to World Council of Churches, mo naman mo itong panahon magsuon, nga naagyo iglesia, just like Jehoshaphat, amen, hallelujah, nga iyang taguan magsuon ang bata sa iyang kagulingon nga sinapupunan. Again, a royal seed in his own arms, protected by a church. Amen. Although, nakapangita sila, daghan sila pamatyon nga naman, they can identify, but there is a church and a child na dili mamatay. Nga naman, ang protection sa Diyos kanunay, magapadayon sa tanang adunay royal nga binhi. Hallelujah. And he slew him not, and then, tanaw megson, pag-abot sa kapito katuig, abi na megson ni verse, another verse, next verse. And he was within the house of God 6 years. Next chapter. Pag-human sa nahitabo magsoon, pag-human yan na, pag-abot sa kapito katuig, 7. Because in 7, there is a restoration. Wala to'y naghari magsoon sulod sa unom katuig. Kaya nga naman, warabag church ages. Dili kay eksena magsoon ang Espiritu sa Dios magsoon kay ngono propeta sa Dios. The Holy Spirit cannot dili daw makalihok magsoon sa iglesia because he is bound by the creed and dogmas created by the Antichrist system. Sulod sa church ages. Ingon siya. So dili ka gon magsoon. So pero abi sayaw magsoon og mapito na pag-abot sa church ages, pagtunga-tunga sa church ages na ay dark ages. Gipamatay ang tanan nga mga Kristohanon. Pero namatay ba ang tanan Kristohanon? Wala ka naman. We are the evidence that we are the continuation of the book of Acts. Di ba yung anong propeta sa Diyos? The bride today is the continuation of the book of Acts. Meaning, abi lang sa yawa o yung napatay ang programa. Nahurot niya may na magtotoo sa Diyos. But when Luther comes, now the restoration comes. Because the resurrection begins with justification, sanctification, restoration of the gift, and then baptism of the Holy Ghost. And baptism of the Holy Ghost comes by restoration of the word. Because without the restoration of the true word, walay restoration magsun sa tinod ng Holy Spirit. Without the restoration of the true teaching of the Scripture, without coming first of the former rain, there will be no coming of the harvest rain. Hey, restoration ito niya Joel chapter 2. Hallelujah. Praise God. Napa mo diya? Mga katulugon, may praise the Lord. Sige mga tulog. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Let's continue. Tanaw Megson, from Athaliah. So diri Megson ato makitaan Megson, and then strengthened himself, took the captains. In the 7th year, Jehoiada strengthened himself and took the captains of the hundreds of Azariah. Amen. Nagtapok silang tanan Megson. From the tribe of Judah, ilang iproteksyonan Megson si Joas. Because Joas was the remaining royal seed of God. So nakita niyo Megson ang protection sa Diyos? Hallelujah. Amen. Di lang Megson kang Sarah, nakita na to Megson kang Joas as the royal seed of God in 2 Chronicles chapter 22. Nakitaan po na to na Megson in the book of Exodus. During the time of Amram and Jochebed. Kinsa si Amram ug si Jochebed? Mama ug papa ni Moses. Because they see Moses as a proper child. Kabalo sila, Moses is being type to Christ, a deliverer of Israel. Tama ba? Moses is a type of Christ, a deliverer of Israel. Amen. Moto Megson, nga 2 anyos nga bata ka neto, ipapatay. Pero Megson, because God's protection, God's word will never fail. Ang Diyos Megson ay plano kang Moses. Moses was a promised child. Moses was type to Christ, a deliverer of Israel. Napatay ba si Moses? Bisan pamatay tanan 2 anyos nga bata, si Moses namatay ba? Wala. Si Moses inoon, no? Kung asa dapit ang kamatayon, gidala inoon sa dito padulong sa kamatayon. Amen. Gidala inoon siya ngadto sa mga tao nga nangita siyang kinabuhi.
O katong mga tao nga gusto mo patay sa kinabuhi, mo ino naghatag kaniya kinabuhi. See? Usahay megson mauna usahay megson ang panalangin sa Dios. Usahay megson abi nimo moabot na ka sa pinakalugmok nga sitwasyon. Nya sa diha nga lugmok nga sitwasyon, dito na ka bangunon sa Dios megson. Nakuha ninyo na megson? Naay naka-experience na daghan. Abi nila megson na sila sa pinakalugmok nga kahimtang. Hallelujah, daghang problema mang niabot and then megson, there comes the blessing of God. Sunod og kalit. Kaya nga naman, plano sa Diyos megson nga, iyak kang bangunon dihang dapita. Hallelujah. In spite sa mga napangitabo. Hallelujah. Because God works in a mysterious way. Minsan kayo magtuo megson, nga si Levi, gikan sa kaliwatan megson ni Judah. Tama? Si Levi megson, kabalo mo? Si Levi megson, o si katong igsoon nga lalaki. Kabalo ba mo si Levi megson? Gipamatay niya megson, ang tanan nga, kinamdam mo ni Dina. Ang naginusarang anak megson ni Judah. Babae. Amen. Gihilabtan sa usa ka lalaki megson tama ba? Kabalo mo, read in the Bible. Genesis chapter 38. Kinsay namatay, kinsay gipangpatay, kinsay nagpatay atong ipangtuli nga mga lalaki nga di kalihok. Pila ka kabuk isa ka kaliwatan to. Part si Levi nga nagpatay megson atong mga tawana. And yet in God's program, Levi is given a priesthood. Tinood ka, pastor? Oh. That is the Bible. Si Levi mamamatay tao? Yes! Look, Genesis chapter 38. Di ba, ipamatay nila tong naghugaw ka Dina? Can you remember? Katong lalaki megson nga gusto niya minyuan si Dina. Pero gilabtan niya una. Doon sa ingon megson ni Judah. Sige. Inyong hatag ng babae, basta kayo magpatuloy lang mo. And then, ang ilan na yung plano megson, baliktad. Kaya tuntulion na sila, ang ilang mga sundalo, dili na makalihok. And then comes si Judah megson. Hallelujah. And then Levi. Di ba, ipamutlan nilang mga liog megson itong mga tawhana? Magmamatay nga tao. And yet, Levi was chosen by God to be part of the priesthood of Israel. See? Nga naman, sultihan ko kamo megson, hallelujah, praise God. Sometimes, ang Diyos megson, mulihok ka na ito megson sa mga imposible parang dili na ito megson. Dawat sa mga panghitabo. Nga naman, kana magtunod ka na ito. Nga naman megson, kung ingana gan imong sitwasyon, dautan ka kaniadto, grabe ka bisag unsa dautan mo kaniadto niya. Karon gigamit ka sa Ginoo. Dili ka katulisok megson anang mga uban usab nga mga dautan. Nganuman imo lang sad megson gipasalamatan ang grasya sa Dios. Ay imong nabatunan. Why? It becomes your experience. Therefore, pag tanaw ka sa uban megson, dili judgment ang imong masulti kanila. Not condemnation to them, but grace of God. Hallelujah. Amen. Ingana megson ang tipod nga nakasabot sa mensahe. Hallelujah. That's why megson kung mo testify na ka, na impact sa tao, nga naman, it is your very experience. Hallelujah. Are you with me? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ingana megson. Amen. Si Pablo, kinsa man? Oh. Pero nga naman megson, nagamit sa Ginoo. So that he can testify how great is love and mercy of God. Nga nung ipasaylo ka sa Ginoo in spite sa imong kinabuhi. So that you can testify how great the love and mercy of God. Mo dapat megson ang mamumutawi sa imong mga ngabil, dapat grasya o kaluoy, not condemnation. Nakuha ni megson, not judgment. Hallelujah! Are you with me? Praise the Lord. Last megson, God's protection, Mary and Joseph to Jesus. Mao gyapon nitabo kang Moses, no? Mapod kang Mary. Nay manulunda. Pahawa kamo karon diri kay maabot ang kalingan adto mo Egipto. There is now an angel directing them. Just like Peter, go to Joppa. Just like Paul, go to Damascus. Go to Rome. Amen. Praise the Lord. They are, mga royal seed of God, megson, is always guided by the angel of God. Amen. Because they are covenant people. Kung sa tawag di ba naman to, katong mga manulunda nga kanunay nagsunod-sunod sa iyang mga covenant people, covenant angel. Nung itawag mga covenant angel, musunod yun ang megson ang angel, covenant angel, ngadto sa mga covenant people. Hallelujah, praise the Lord. Kanduga lang ang murag. Maya. Okay na yan. Tanong lang siya. Hallelujah. Napa mo diha? Ato ta Genesis 20 verse 14 megson.
Sa Genesis 20 verse 14, and Abimelech took sheep and oxen. Tanawa, Migson. This time, imong makitaan, giristor ba ni Abimelech? Giristor ba? Ni Abimelech? Giristor ni Abimelech, oy. Kabalo mo sa iyang restoration, Genesis 20 verse 14. Niabot si Sarah dito, Migson, without knowing, asa sila kabalo, asa sila paingon, unsa ilang madangatan, unsa ilang makuha. Niabot sila, Migson, nothing. Niabot mo sa mensahe, Migson, nothing. Niabot sa mensahe, Migson, we are all nothing. But when niabot sa mensahe, Migson, we become something from nothing. When God give us something from nothing. Kung sa gihimo, Migson, tanawan niyo, Migson, in the time of restoration. Genesis chapter 14. Si Abimelech took sheep. Wala ba, abi ba nakugulay dala sila kon, pero pag restore na, gibalik pa, Migson, ang asawa, Migson, Sarah, the restoration of his bride. Amen. Gipadalaan pa, Migson, og sheep, oxen, men servants, and woman servants. Uy, katabang nga lalaki, katabang nga babae, gave them Abraham and restored him. Sarah, his wife, next verse. And Abimelech said, behold, my land is before thee. Amen. Oh, hallelujah. In the time of restoration, there is a great prosperity. I am not talking, Migson, ang prosperity na to, Migson, nga i-restore to sa Diyos, mga dato tatanan, that is not the promise of the age. That is the promise of the Laodicean church age. Ang kadato nga maabot ka na to, Migson, dato ta, Migson, sa kapadayagan, sa minsay sa Diyos. Can you remember when Eliezer niabot, Migson, nga to kang Rebecca? Tama ba? Basin din sa ingon si Eliezer kang Abraham, basig dili mo uban sa kuha ng bayanan. Dala tanan akong kabtangan. Ang tanang kabtangan sa akong panimalay dala padulong dito. O akong ipadala kanimo ang manulunda sa Dios. Again, angel of the covenant. Because there is a covenant woman. Hallelujah. Amen. Hallelujah. There is a covenant woman in the name of kisa Rebecca. No? Wala, Migson. Sa kita po, pag-abot, Migson, tanan, pag-abot ni Eliezer, dalan niya, Migson, ang tanan. Muna niabot ang propeta sa itong panahon, Migson. Wala ta. We are just nothing. We are just, amen. Sa una, malipay na ta, Migson. Nata sa denomination, mo na gani, ang narka, naglutaw-lutaw. Mabless na ta na, Migson. Matulog na itong mga luha. Ulog-ulugan ta ka nato sa denomination. Muhilipay na ta, Migson. Although, nagkakaon ta, Migson, na very gamay lang kayo mga pulong. Apil pag ang mga reason na yung mga pagulog-ulog sa tao. But this time, hallelujah. Amen. Dili lang Migson pudyot sa mensahe mo na dawat. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. This is the 7-course meal. Hallelujah. Amen. 1,200 messages. Hallelujah. All things are ready. Come to the feast. Pistang isgutan ni Migson. When the time si Eliezer mebot, Migson, ita time of restoration, daghan kay dala, Migson, si Eliezer, Migson. Para sa to? Para kang Rebecca. Talking about restoration time. This time, tanawa, Migson, no? Abimelech said, behold, my land before thee, dwell it, that it pleaseth thee. Mabot ang panahon, Migson. Nga kanat karon, Migson, ang imong balay. Ano, squatter lang ta, di ba, uban? Wa tayo mga titulogan ang uban, no? Nahadlok kita, kipawaon ta sa anytime. Pero mabot ang panahon, Migson. Nga kining yuta, Migson, hallelujah, praise the Lord. You can claim it because this is part of your dominion. Kaya nga naman, ingon ang propeta, gunitan na ni karon temporary sa kaaway. But in the time of restoration, this dominion, this same earth, kung malimpyo na ni, di pa ni hatag kanimo karon hugaw pa ni. In the time of true restoration, by the Armageddon, the cleansing of the earth, the new heaven, the earth will come. Ihatag sa Dios balik kaninyo, Migson, this dominion, Migson. And unto Sarah, he said, behold, I have given thy brother 1,000 pieces of silver. So, kung basahon ni mo diri, Migson, daghan kayo mga pakapin. Daghan kayo nga mga kabtangan ang gihatag, Migson, in the time of restoration. Nakasabot ba ta ni Migson? Nga karon sa atong panahon sa restoration, daghan kayong mga butang nga gihatag ang Dios kanato. The promised word, the promised son, the promised body change, our theophany, that eternal life. Hallelujah. Kanang tanan, Migson, gihatag na sa Dios, Migson. The mystery of who you are. Hallelujah. The unfolding of the Bible from Genesis to Revelation. Hallelujah. Amen. Di lang ka Migson, nga murag muhila ka kakanta ka, ang angar ka naglutaw-lutaw. Daghan na Migson. A very simple message in the scripture and then malipay na sila, Migson, although kanang gamay lang nga bahin, Migson.
Pero sa tiyem kumungson sa ato ang panahon karon, God is unfolding to us that 7-course meal. Ang mga pilo-pilo maigsoon nga mga pagkaon nga gihatag niya kanato maigsoon. Do you believe that, saints? That in this time of restoration, gibalik sa Dios maigsoon ang tanan ng mga butang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. So, hallelujah, naat pa ta kay gihatag kaninyo maigsoon nga I think I am going to have a part 2 on this maigsoon because I am still have the types and shadows in scripture in the time of restoration. Ihatag lang ako kaninyo maigsoon for you to read also in 2 Kings chapter 4, chapter 5, chapter 6, chapter 7, chapter 8. You are going to read that first, hallelujah, and then I will discuss it to you on next Sunday for the continuation of this subject, maigsoon. Hallelujah, amen. That story is talking about the Shunammite woman. You know, the woman in the Bible is always pertained to the church. Hallelujah. And kabalo ba mo kanay restoration in the time of Shunammite woman? Tama ba? Namatay ang anak, gipugaw. Gipahawa siya ni Elisa. Hawa mo diri, sibat sa mo kadali kay naig kagutom diri 7 ka tuig. Pero pagabot sa 7 ka tuig, ipabalik sila maigsoon manay kadagaya. Because always look to the pattern of the scripture. Every time na restoration ang Dios, in the time of restoration, naa sila kadagaya. Dito maigsoon, hallelujah. In the time maigsoon nga ang tao nasa Ehipto, naa sila they are servant, they are maid, they are mga ulipon sila. They have nothing. But when they come back to Canaan, they are already in the land of honey. They are already in the land of the milk and honey. Every foot that shall tread upon, I will give unto thee. Panawa maigsoon sa sa Dios? Dito maigsoon sa Ehipto, wala gyud. Anytime sila pawaon maigsoon na, wala gyud sila dito. But in Canaan, sa tanang tunog sila mga til nga ilang matumban, ilaha kadtong tanan. See? Unsa kadagaya maigsoon in the time of restoration, from nothing to everything. Hallelujah. Oh, hallelujah. Remember, church, that is our testimony. I am not preaching that in the Bible nga mura nagmutan-aw ta maigsoon, look back into history. Look to the reality. Because Sarah, the Shunammite woman, hallelujah, Israel is our very reality. Hallelujah. God bless you, saints. Ang Diyos magapanalangin. Hallelujah. Amen. I will make maigsoon kung maigsoon ang ako ang sermon karon because I have a wedding ceremony maigsoon to attend maigsoon karon this afternoon. So, hallelujah. God bless you, saints. Ang Diyos, I hope maigsoon nga nagapanalanginan na matagos sa kanato. Praise God. Let's all stand. Let's sing the song again, the word bride age. This bride age is the age of the restoration. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Let us sing this song with understanding, church. The time of the harvest, the rapturing season is here that you see. Wandering days are over now that revelation came. The seals have been opened, the seals have been broken, and the Bible came alive through me. The Bible came alive to me.
the book of history. That I live in this world as a witness that Jesus is alive in me. Hallelujah! This is the Friday that I want the world to see. The pillar of fire has come and setting God's children free. This is the very hour that the prophets of old have longed to see. The age of the eagle, the time of the harvest, the rapturing season is here yet to see. Wandering days are over now that revelation came. Let's sing with understanding, church. The seals have been broken and the Bible came That seal is Christ himself. And the Bible came alive in you. I know my name is inscribed in the book of mystery. It is not now a mystery, but a reality. Live in this world as a witness that Jesus is alive in me. Hallelujah! Hallelujah! This is the bright age that I want the world to see. The pillar of fire has come. the head of the church setting is already God's here. children free. This is the very hour that the prophets of old have longed to see. The age of the eagle, the time of the harvest, the rapturing season is here, can't you see? So, Lord, Heavenly Father God, sa mga sa Panginoong Diyos, hallelujah. The age of the harvest, the time of the eagle, Father, hallelujah. The rapturing season, hallelujah, is here. That rapturing faith, Father, maabot lamang Ginoong Diyos because you open to us, Father, the reality of your word, Father. You open to us the seal, Father, and that seal is Christ Himself. O kami Ginoong Diyos, sa diyang naabrit si Kristo, naabri usab ang among kinabuhi. Because, Lord, we are also a closed book before. Usa kami kasirado nga libro kaniadto Ginoong Dios. But when Christ is revealed on us, we become an open book also, Father, because we are the mystery of Christ, Father God. This morning, once again, Lord, salamat Ginoo, as we're going to open the mystery of our names in the book. We are Sarah, Father, who was protected by your word. We are Sarah that's been restored, hallelujah. Hallelujah. O di lang basta-basta nga restoration, Father. Naay dako nga mga butang nga iyang nadawat, Father, when Sarah was restored unto this original position, Father. This morning, I believe once again, Father, nga ang imong iglesia in this last age, Father, in the time of restoration, gibuyan mo kanamo Ginoong Dios ang tanan nga tinguha ng mga tinago sa Biblia, mga butang imong giablihan kanamo Ginoong Dios from Genesis to Revelation. Why? Because you wanted us to see our names in the book. Because our names are already inscribed in the book, Father. And this book is now open. That's why we can see, Father, your plan and your restoration and your redemption and your love and your care, Father. Hallelujah, sa among kinabuhi. That's why we give you honor, Father. We give you praises and glory and all adoration. In the mighty name of our Lord and Savior, Lord Jesus Christ. And the congregation say, Amen. God bless you, saints, ang Diyos mga panalangin. Praise God. Amen. Napananginan ba ang tanan maigsoon? Hallelujah. Praise sa karindot na madungog maigsoon akong giunsa pag-restore sa Diyos ang iyang bride maigsoon ng uban sa